What's up guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video guys, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng Angeles Electric gamit ang Maya or PayMaya. So yun, una open muna natin yung Maya app or PayMaya app. Yan. Tapos dito, piliin nyo lang yung bills. Ito. Pindutin nyo yung bills. Dito sa bills, hanapin nyo naman yung electric utility. Ito. Pindutin nyo lang tong electric utility. Yan. Tapos dito, hanapin nyo na yung Angeles Electric Corporation, guys. Yan. Pindutin nyo lang tong AEC. Yan. Tapos dito sa enter account number, ilalagay nyo lang dyan yung ATM reference number na 16 digit. So, enter nyo lang dito guys. Makikita nyo yan sa bill nyo. Yan. Tapos, dito naman, enter nyo lang yung amount kung magkano yung babayaran nyo guys. Yan. Tapos, sunod, dito sa customer name, optional lang naman siya guys, kahit hindi nyo nalagyan, pero itong sa akin lalagyan ko. Then due date, enter nyo lang dito kung kailan yung due date ng bill nyo guys. Yan. Yan, ngayon i-double check nyo lang yung account number, yung amount and due date na nilagay nyo guys. Then pindutin nyo yung continue. So yan. Yan, ngayon, i-check ulit natin kung tama yung nilagay nyong account number, amount, then pindutin nyo yung pay, ito. Yan, so yun guys, ganun lang kadali magbayad na Angeles Electric using Maya. Nakita nyo, nag-text na yung Maya na nakapagbayad na tayo. So, maghihintay lang kayo ng 1 or 2 days para ma-post siya. So, meron din siyang 10 pesos convenience fee. So, yun guys. Sana nasundan nyo yung tutorial na to. Thank you for watching po and God bless.